Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today I would like to explain the materials, and from the first is, yeah, before I explain the materials, I would like to say my apology. I about my apology because, yeah, several weeks ago I can't meet you in online class because, yeah, ada sesuatu hal yang membuat saya sehingga memutuskan untuk itu karena uh, ya saya kurang enak badan seperti itu ya. Jadi mohon maaf. Di sini saya akan melanjutkan materi. I would like to continue materials. It's about the theory of literature itself. Kita udah sampai, kita lihat dulu ya. Ya, kita sudah sampai di sini. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sekaligus yang di bagian beberapa teori ini. Tapi di sini juga saya akan, I would like to explain the extended materials about the theory. Ya, kita mulai on the verse. Ya, kita cek dulu sini. A political approaches to literature. And the second is you have to take a note of the materials of my here my lecture, and then you can ask the question if you don't understand about the material itself. It's about critical approaches to literature. Ya, kita mulai di sini dulu ya. Why we have to know uh, why we have to know about the approaches to literature? Why we have to critique some literature? Oke, kita mulai dari unit focus question ya. Di sini ya, di sini ada gambar. When you look at the picture and then what do you think about this? Kita lihat di sini ada dua, satu orang dan satunya bisa disebut kayak nih ya, seseorang. Ada dua orang yang mereka bercakap-cakap. You most of all can handle the truth. Ini ada kata-katanya di sini. That's a simple picture, but there are many meanings behind, right? Ada banyak sekali makna yang ada di belakangnya. Let's check. Okay, right? How do we study literature? The question is, how do we study the literature itself? And then how do viewpoint and bias affect our perceptions of reality? Bagaimana kita belajar sastra itu sendiri, and how do viewpoint and bias affect our perceptions of reality? Sudut pandang dan bias yang akan muncul pada realitanya ya. Critical approaches to study of literature. What is critical approaches? Critical approach itself is different perspective. Jadi critical approaches itu memiliki sudut pandang yang beda. It's about different perspectives we consider when looking at the piece of literature. When we have to know about critical approach, it will be related to the literature, or it's just like a piece of literature. Jadi critical approach itu berkaitan atau bagian dari sastra itu sendiri. Ketika ada literature, and then we have to know about this, why the author or the writer writes the literature, and then we have to know about the meanings behind, and then they seek to give us answers to this question in addition to aiding us in interpreting literature. Kemudian critical approach itu akan memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. In addition, contohnya adalah pada saat kita ingin memahami lebih lanjut mengenai makna yang ada di dalamnya. Then the question is from the verse, what do we read? How do we read? Oke, ada 3 basicnya. What do we read? Apa yang kita baca? And why do we read? Mengapa kita membaca? And how do we read? Bagaimana kita membaca? Seperti sebuah apel, kita bisa mengiris dari
sudut pandang atau bagian di atas, samping, bawah, dan semuanya akan memiliki perspektif yang berbeda. Nah, begitupun dengan literature itu sendiri, ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? No? Oke, kita lanjut. Critical approaches itu consider. Ada beberapa critical approaches. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama tentang reader response criticism. Berarti kritik respon yang dari sudut pandang pembaca, ya. Gitu. Kemudian the second is formalist criticism, and the third is about psychological or psychoanalytic criticism, right? Psychoanalytic, psychological. Kita akan fokus pada juga ke sociological criticism from the fourth. Jadi yang paling utama itu, semuanya utama, akan tapi kita akan lebih fokus pada beberapa bagian, tapi kita akan belajar semuanya. Oke. Reader response criticism, formalist criticism, psychological or psychoanalytic criticism, and sociological criticism. And then the fifth, I'm so sorry, right? The fifth is biographical criticism. Biographical criticism itu berkaitan dengan psychological sebenarnya, tapi akan lebih beda lagi, perspektif yang berbeda tapi mirip. Kemudian lanjut new stories criticism. Ya, kita lanjut dari pertama. Question to ponder for each theory. Yang pertama, pertanyaan apa sih yang akan membantu kita dalam menganalisis sebuah hal. One, the first is what are the benefits of each form of criticism. Jadi keuntungannya apa dari masing-masing bentuk kritisisme itu, kritik sastra itu. Kemudian selanjutnya ada what are potential problems with each form, ya. Kemudian masalah yang potensi atau masalah yang bisa muncul dengan yang berkaitan dengan masing-masing dari bentuk teori tersebut. Yang ketiga, is there a right or a wrong form? Apakah baik atau buruk, dalam artian bukan kita mengejudge bahwa ini baik atau buruk, tetapi lebih kepada netral dan kita mengetahui bagaimana bentuk dari itu. Selanjutnya is, can the mood of criticism alter the entire meaning of the text? Any question? No? Then if you want to ask the question, so you have to give the question to me. Bisa dengan teks atau bisa dengan komen bawah, ya. Gitu. Lanjut ke on the first is the reader response approaches. Dari sudut pandang respon dari pembaca. Reader response criticism assert that a great deal of meaning in the text lies with how the reader respond to it. Jadi sudut pandang dari bagaimana reader itu merespon sesuatu hal. Basic points of this approach is one, the first is focuses on the act of reading and how it affects our perceptions of meaning in the text, how we feel at the beginning versus the end. And then you have to ask the question, how do you feel after reading the novel or reading the literature? And then you have to ask yourself. And the second is deals more with the process of creating meanings and experiencing a text as we read. A text is an experience, not an object. Jadi lihat teks itu adalah sebuah proses dari arti atau proses dari perjalanan hidup seseorang atau pengalaman, bukan hanya sekedar objek. Oke? Sampai sini paham? Jadi ketika kita sudah baca, kita bertanya pada diri sendiri bagaimana feeling kita, apakah bahagia atau tidak, kemudian sedih atau bagaimana. Kemudian setelah itu kamu harus tahu bahwa ini bukan sebuah objek yang biasa aja, tapi
Ketika kamu membaca sesuatu, maka kamu tahu bahwa ini membaca suatu hal yang penting gitu. Kemudian and the third, the text is a living thing that lives in the reader's imagination. Jadi teks itu adalah suatu kehidupan yang hidup, yang kehidupan itu ada dalam imajinasi pembaca. Bisa jadi satu pembaca dengan pembaca lain akan memiliki imajinasi yang berbeda. And the conclusion is reader plus reading situation text itu bisa maksudnya dapat menghasilkan suatu makna. Jadi tidak bisa cuman reader aja, kemudian there's no reading situation, there's no text. It can be tidak akan memunculkan suatu makna gitu. Lanjut. Selanjutnya ada second important ideas in reader response. Controversy, an individual reader's interpretation usually change over time. Dan poin yang paling utama lagi bahwa setiap orang akan memiliki interpretasi beda-beda setiap waktunya. Dari mana? Berkaitan dari prior knowledge-nya. Contohnya gini. Pada saat kita kelas 1 SMP, interpretasinya kita akan suatu hal A, tapi itu akan berubah ketika kita kuliah, atau kita akan berubah lagi ketika kita kerja nanti atau bagaimana, itu akan berubah. Jadi akan ada perubahan, dan itu penting di dalam reader response untuk mengetahui bahwa dalam memaknai suatu makna kita harus berada pada di sisi objektif, subjektif aja gitu. Dan the second is readers from different generation and different time period interpret text differently. Jadi kita harus tahu bahwa pembaca dari generasi satu, generasi lain, dari waktu ke waktu itu akan memiliki interpretasi yang berbeda pula. Okay? Ultimately, how do you feel about what you have read and what do you think it means? Nah, yang paling utama adalah bagaimana perasaanmu pada saat setelah membaca, dan bagaimana apa yang kamu pikirkan. Maksudnya apa yang kamu pikirkan tentang sesuatu hal setelah membaca itu gitu. Ini paham ya? Oke, kita di sini akan menjelaskan beberapa poin dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Udah lanjut ke formalism, the formalist approach. Formalist criticism emphasizes the form of literary work to determine its meaning, focusing on literary elements and how they work to create meaning. Jadi formalist criticism itu lebih pada mendukung atau fokus pada bentuk-bentuk hasil sastra, di mana memfokuskan pada elemen yang akan membentuk suatu makna. Oke. Poinnya ada apa? Yang pertama, examines a text as independent from its time period, social setting, outer background. A text is an independent entity. Jadi, examines a text as independent from its time period, social setting, and outer background. A text is an independent entity. Okay. The second is focuses on close readings of text and analysis of the effects of literary elements and techniques on the text. Okay, jadi ada dua poin yang penting. Two important points that you have to know about this. Okay, nanti kita akan lanjutkan lagi. Maksudnya kita akan menjelaskan lagi lebih lanjut ya. Gitu. Okay, formalist. Lanjut lagi, two major principles of formalism. The first is a literary text exists independent of any particular reader and in a sense has a fixed meaning. Literary text exists independent of any particular reader and in a sense has a fixed meaning. On the first point. And the second point on the major principles of formalism is the greatest literary texts are timeless and universal.
Jadi harus ada poin-poin yang harus diperhatikan di sini. Sebenarnya ada pertanyaan? Nope, right? So here I just would like to explain to approaches, critical approaches, and then the next I would like to continue the lectures about this. And then thank you very much for your attention, and I hope I can see you on the online classroom again, right? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.